Kanino pa? Kaya muna. Nawawala? Saan ko naiwan? Betran family! Yes! Betran! Ishi! Sina? Ah, si Ishi. Open mo daw, Ishi. Kuya Trey! Open na, open! Yes! Thank you! Everybody! Score na naman! Okay, tuli na araw! Lola Ina! Ay, Pasko, dapat napasalaman. Ayun, Ninang, go, Ninang! Pasko, 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 Ninang! Pasko na naman muli! May event! Isang box kay Ninang! Kanina, yan. Open mo daw yan ang open. Nana! Nagpapalagay naman daw siya. O, teka, nagkaano pa? Dati. Wow! Same daw yung regalo. Wow, kanina yan. Hindi ko maalala. Siyempre yung malala yun. Yes! Kasi sinasabi ko Wow, sa'yo. Nana! Ganda yan. Isa yung bakit binili. Ang winter yan. Naalala ko. Wow! Wow, na, ganda! Buksan mo na. Buksan mo na. Wow! Ganda na ka! Wow! Wow! Open mo yan, Nang! Lagyan sa loob, Nang. May lamang pang 10,000 cash yan sa loob. Wow! Next is San Juan family! Yay! Tita Apa! Tita Hanghang! Yeah! Tita Joshua! Tita Joshua! Open mo ng cash! Rice! Serious lang kayo! Reese! Si Reese! Si Rice! Si Hindi Reese! kaya ako nakabasa doon. Lola Arnel! Yes! Open daw tayo, Tita open! Joanna! Yes! Open daw, Joanna, open! Ah, naka-record. Tita Goya! Lola Beth! Yes! Lola Beth! Yes! Tita Jazz! Sino?